Alright, nama saya Muhammad Aiman HAQ. Orang panggil saya Aiman HAQ. Saya selaku pengasas untuk Team HAQ Esports Club. Alright, so basically Team HAQ ditubuhkan tahun 2020. First division kita orang buka is FIFA. And why FIFA? Sebab orang kata kita orang punya bajet tak besar. So FIFA is a good game to start. Player pun dia tak perlu macam 5 orang semua, kita ambil seorang je player. Dan lama kelamaan kita orang start to expand to new division punya game. And now we have ML and also PUBG. So the motto of Team HAQ ataupun nama Team HAQ tu actually daripada nama saya Aiman HAQ. Dulu saya seorang streamer, but not like that really orang kata yang rajin streamer, tapi ada stream lah. So masa stream tu all my viewers was like Team HAQ, we are Team HAQ. So kat situ lah saya tubuhkan eSport team dengan nama Team HAQ. Bila saya tubuhkan Team HAQ, saya punya vision and mission is basically nak sediakan platform untuk eSport player. Kira kita tahu yang kat Malaysia ni banyak sangat eSport player tapi kurang platform. So that is one of the reason why I created Team HAQ. Team HAQ punya vibe ni, instead of kita orang ni macam corporate, kita orang more like family vibes. Tak nak ada rasa you are my player, you should do well semua. So at the end semua, kita orang nak bagi semua orang yang dalam Team HAQ ni rasa family vibes. That's all lah I punya target. Bila I create Team HAQ, we want to see not only like success from Team HAQ, but from the players' development. I tak nak focus on branding only. We want to focus on the players' development. If let's say, kita bagi contoh Team HAQ dah champion MPL, dah masuk M4, but then end up in future, player-player Team HAQ tak pergi mana-mana. Like diorang macam dah tak ada halu tuju dah. So kita orang tak nak like that. You want to focus their future also, what's their next step and all. So far, kita orang sejujurnya development on the players ada, but not that effective. Because we do not have enough manpower dalam coaching punya management side. But in this new year, we are looking forward to tambah lah untuk coaching staff semua. Because like kalau player tak perform semua, bukannya kita kena buang. Instead of we try to improve our coaching management side to develop the players. Team HAQ in M4 for me done well lah sejujurnya. Because we are the second Malaysian team that went for upper bracket after 4 series of championship. And we gave a good fight to Echo at the upper bracket, which is, even though we lost 2-3, but then we still gave a good fight. The reason why I say we did well, we know our kemampuan. Kita orang sampai situ je. Sebab coach Team HAQ MLBB is actually part-time. It's not a full-time coach. He's a student engineering in UiTM Shah Alam, and he's taking degree. And now he's in final year. So dia quite down lah. But then I told him, kau dah sampai jauh ni, kira okay lah. Bayangkan kalau kau fokus full time dekat Team HAQ MLBB, I think we can go lagi jauh. But then tak apalah, I mean like kita pun dah sampai sini, it's still a good start lah. Tapi like I told my players, I told my team, before M4, kita datang sini untuk cari pengalaman lah. But then when we cari pengalaman tu, jangan kita main sekadar nak main je. Nak main betul-betul. And overall, memang I satisfied lah. Sejujurnya, Team HAQ actually can do much better lah. First, our coaching staff punya team. Basically, kita orang ada satu coach part-time and one analyst yang orang kata, not that tak ada experience, cuma first time jadi analyst. So that's the orang kata, not weakness, cuma kita orang punya kekurangan lah. And then the players, I think it's their first time playing in World Championship, and dorang pun sebenarnya tak prepare lagi mental. When I'm talking about mental, bukan sebab koyak. Dia ada banyak aspek dalam mental punya side, like decision making, rotation, semua apa kita nak buat semua. So on that lah, I think let's say kalau I invest a lot in coaching management side, sejujurnya kita orang boleh pergi
I think we target top 4 lah for that in the World Championship. I mean for Aiman, diorang hanya ada every week ada 1 day break. Diorang training scrim every day. Cuma during the training, Coach Pap tak dapat duduk dengan diorang. Because like I say, Coach Pap ada komitmen dengan study. So all they did is like training every day for 8 hours per day, scrim and stuff and all. And Coach Pap ada dengan diorang but in Discord, not in physical punya side. But then kita orang ada banyak buat physical training but not that much because e-sport player pun kadang-kadang diorang koyak kalau ada physical training. So kita orang buat seminggu sekali je every week sorry. But then at the end, all they need is training hours lah yang cukup. So when we lost to a Turkey team, it's quite nak kata bukan nak cakap disappointed but I think it's quite sad lah tu je. And we know Turkey dia tak ada MPL punya league semua and stuff. So right after we lost tu memang rasa kecewa, sedih semua. But then the reason kenapa kita orang sedih, kenapa kita orang kecewa, first sebab kita orang tak buat yang terbaik. Second, we're gonna worry about, from my side I'm gonna worry about people will look down on us like we lost to a team that do not have MPL in their country. But then when I think on the other side, in the positive side, even though Turkey do not have MPL team and stuff, but they have a lot of data on us. So they have more time to study about us, and then dia boleh tengok kita orang punya tournament dekat MPLI ke, MPL Malaysia ke and all that. But then like I say, kita orang punya kemampuan sampai situ je. Even though kita tahu kita boleh pergi jauh, at the end kita orang pun alhamdulillah after kita orang kalah semua, kita orang bukan jenis yang terus balik. Kita sit down, post-mortem, talk about the game, talk about our journey and stuff. And even though the players are sad semua, but we still like try to kukuhkan the team relationship. So dari Malaysia tu kita orang pun ada bawa around 5 fans. Basically 5 fans yang fanatic lah daripada Team HAQ. And the reason kita orang bawa juga sebab diorang pun ada, macam kita orang buat giveaway, siapa yang nak pergi M4 semua join semua. So and then bila kita orang bawa pun kita orang appreciate juga sebab ingatkan dia jenis nak duduk je semua kan, tapi dia ikut juga join chance kita orang semua. So memang orang kata really grateful lah to have that fans. The presence of my fans, of course. Kita orang memang letak fans number 1 lah. You know, like every team without the fans, we can't go that far. Even though you dah champion ke apa, kalau kau tak ada fans, you akan rasa kaku tau. I always told my players before the game, kalau korang stress ke, kalau korang koyak ke apa, tengok depan kau. Look at your fans. I know like we want to do it for ourselves, but we have to think about them also. Kita sebenarnya Malaysia ni terlalu, sejujurnya kita dah ketinggalan jauh dengan Indonesia and dengan Filipina. But then in Malaysia punya side, MLBB, kita tak nampak konsistensi. Kadang-kadang go up, kadang-kadang go down. Kita boleh nampak yang MPL punya, orang kata registration for qualifier team is going down. Dulu ada 800, ada beribu, sekarang I think below 500 dah makin kurang lah. So untuk talk about the industry, bukan daripada side community je, tapi daripada side organizer of the game pun kena tolong untuk build up community dekat the country. Kita tahu, okay, kalau kita nak gunakan Indo sebagai kita punya reference lah, we know they already have University of Esports or Esport education and stuff. Okay, bila kita nampak benda tu, nampak sangat memang kita dah ketinggalan jauh. And their career on Esport punya career, diorang really tekankan benda tu, Esports career in Indonesia. But then in Malaysia, nak cakap diorang tak tekankan tu, tak adalah tak tekankan, ada je. Cuma but still, the stigma of our people think about Esport memang diorang kata teruk sangat lah. So one of the reference ada Esports punya education lah dekat Indo.
And then the way they do esports punya business and how like they create a platform not only for the players but then for the brand ambassador, job yang banyak, basically job opportunity lah dalam esport industry Indonesia. I ada point out dekat during our postmortem semua, Indonesia, diorang punya mental sangat-sangatlah kuat dari diorang. Maknanya dia coaching team agak kurang kat situ. Tapi dekat Filipina, dia ada dua-dua. Mental kuat dengan coaching punya team memang kuat gila lah. So, tapi untuk Malaysia pula, kita kurang dua-dua tu. So itu I think kalau nak tengok perspektif on eSport team punya MLBB dari side situ lah. And even though Indonesia pun ada import coach-coach dari PH. So kita tahu kebanyakan coach yang orang kata, bukan nak cakap pandai ke apa, tapi yang solid adalah dari PH. Cuma Indonesia punya team ni, mental dia memang agak-agak kuat lah. Tak tahulah sebab diorang punya, I think they have trained not only in training but on scrim, kena train mental diorang semua and stuff. But then dekat Malaysia, kita still kurang on that both side. Why? Sebab Malaysia, nak cakap, kita ada banyak coach, tapi kita tak ada banyak yang coach yang solid. Kita ada setakat coach yang macam tu je. Dia basically kita boleh list lah coach kat Malaysia yang power. Sebab tak ramai pun. Then next, I think apa yang kita lacking lagi, not only from team but community, is the fan base lah. The reason why Indo team can go all the way up ataupun eSport industry can go all the way up sebab diorang punya community tu agak besar. Sebenarnya Malaysia ni community eSport besar, but then kita ni tak banyak fan untuk eSports. Kita more on like fan eSport, lepas tu belakang keyboard je, keyboard warrior je. Kita more on that. Kita tak banyak yang fanatic kat luar, yang sanggup datang dekat venue. But then when we see Indo punya team, I think you guys can see the atmosphere dekat stadium tenis indoor court tu gila-gila lah cakap. The reason I came here also bukan nak tengok diorang punya main pun, I nak tengok atmosphere team Indo punya fan base. So bila kita ada fan base macam tu, lagilah buat lagi orang nampak, orang luar nampak. And kita boleh tukar stigma masyarakat bila kita ada fan base besar tu sebenarnya. Kita selalu nak minta price pool ditinggikan semua and stuff daripada organizer, MPL semua. Walaupun contoh, price pool pun dah increase semua, but then after the match punya plan semua kita still tak ada. Tak ada apa-apa yang untuk player semua. And kita tak gunalah kalau price pool tu tinggi, but then our community still dekat bawah lagi. Cuma harapan kalau boleh kita nak organizer work together with the team, with the participated team. Kita tak nak macam, okay, kau dah join liga aku, kau main je lah. Kita tak nak like that. That's my harapan for the future, and I already work together with the organizer. Like they also help me a lot and stuff, because bukan nak cakap diorang ni pandang Team HAQ ke apa. Kira diorang tengok Team HAQ ni lain daripada lain. Because tak ada team daripada dalam MPL for 10 season yang pernah bawa ultras, drums for every game semua. We are the only team. Sebab kalau tim-tim lain setakat datang tepuk yang balloon tu je kan. So that's the thing lah. Kita daripada side myself pun I nak bawa vibes yang lain. Sebab kalau kita bawa ultras semua ni, orang luar akan nampak. So benda tu kita nak tukar stigma masyarakat sebenarnya. I'll start with Panda first lah. So Panda, dia seorang yang orang kata keras kepala. Sebab apa dia keras kepala? Sebab dia eager nak menang. That's Pocheng White, and Pocheng White main goal laner untuk Team HAQ. And history of about Panda ni dekat Malaysia punya MPL ni, orang akan pandang dia sebagai player toxic. And previous team dia dekat Geek Fam, orang pandang dia sebagai toxic semua stuff. So when we want to recruit Panda, basically Coach Park want to recruit Panda,
kita orang pun bukanlah nak bergaduh, tapi ada berbalah sikit kat situ semua kan. But then bila kita fikir balik, kita nak ambil player untuk develop, bukan untuk setakat nak ni semua. So kita orang pun recruit Panda. Memang dia seorang yang bukan nak cakap toxic, dia sebab eager nak menang kan. Bila eager nak menang ni, dia keras kepala, lepas tu dia maki-maki semua orang. Tapi makin kelamaan, kita nampak dia dah, orang kata, change sikit. And it's very good lah. Sebab orang berubah bila tengok dalam circle kau sebenarnya. Panda ni sebenarnya orang kata anak manja lah. Dia dengan kita orang pun dia manja sebenarnya. Cuma bila timing game dia keras kepala semua. Dia budak lagi. Kita tak boleh nak salahkan dia. Dia kalau macam umur 20 lebih, 24 ke, barulah kita boleh tegur kan. Tapi kalau budak ni, kita kena faham lah. That's about Panda lah. And next is Lola. So buat Lola ni pun masa awal-awal pernah agak gaduh dengan Pap. Pap ada buat try out and he was shortlisted. But then he was performing lah. But then Paps tak nak recruit him because he's kind of introvert and dia terlalu, time awal-awal tu dia senyap gila lah. Dia tak communicate sangat semua. So masa try out game tu semua dia senyap lah, dia tak communicate. But then when we ajak to come to office untuk try tanya nak sign dia semua, dia memang nampak introvert. So bila gaduh dengan Pak tu, Pak tak nak ambil dia sebab senyap semua apa. So I told Pak, back to our vision, we want to develop player. And then Pak pun ada dia cakap, okay kalau kalah jangan letak salah kat aku. Ada lah kita orang gaduh time tu lah, benda tu lah. Dan dia cakap tak apa, aku letak salah kat aku sendiri. Dia cakap balik kat Pak. So kita ambil dia. Dan then betul-betul kita orang kalah masa qualifier season 9. But then masa kalah tu kita orang pun tak buang Lola semua apa. The reason kenapa saya tak buang Lola, budak ni dia tak ada, dia ambil SPM. Tapi dia tak tahu result dia ke mana. And banyak result dia kata tidak hadir. So bila fikir balik, kalau kau buang budak tu, dia tak ada hala tuju, lagi kesian nak. So why not kau stay je. Kita tunggu season 10 semua. Dan bila dah start season 10, dah start semua, okay, dia dah memang nampak ada berubah. Dia dah start bercakap, borak-borak semua dengan orang-orang yang dah kenal. And orang kata memang rezeki dia lah, champion terus sampai season 10. That's Lola. Next is Min and Mana. Min and Man ni orang kata kembar dalam Team HAQ. And diorang ni adalah orang kata paling tua dalam Team HAQ MLBB punya team. Pasal Min and Man ni nak cakap style diorang, apa yang saya tahu lah, diorang banyak kena maki dengan Panda. Tu je yang saya tahu. Tapi Min and Man sebab diorang dah they are adults, so they know how to control the game, what to do semua and stuff. So sebab tu Min and Man ni saya tak masuk campur sangat, sebab diorang tahu apa diorang nak buat. And next is Shamski. So he's basically our player yang paling lama. First batch line up untuk Team HAQ MLBB. The reason why kita orang simpan Syam ni, kita nampak dia punya potential and stuff. Even though ada pernah nak buang dia semua, tapi Pap kata dia nak simpan Syam semua untuk kita develop dia semua. And then next, I think the last one is Gary. Pasal Gary ni orang kata dia adalah bocah ajaib. Orang panggil dia bocah ajaib. Tapi behind his story sebenarnya banyak juga ada, bukan nak cakap gaduh, but mak bapak dia mula disagree and stuff semua. And sampai saya pun sebenarnya kena jumpa mak bapak dia, kena sit down one to one dengan mak bapak dia. The reason why is about his studies lah. Basically mak bapak dia nak dia sambung study after M4, lagi-lagi pun after M4. And kita orang pun tengah prepare untuk MPL season 11. Tapi disebabkan mak bapak dia nak sambung study, kita tak tahu apa plan. And I cannot deny, tolak mak bapak dia punya keinginan lah. Sebab for me, education first dulu juga. But then itulah antara problem dengan Gary punya plan sekarang ni. Dan Syafizan Najmi ni, dia seorang orang kata pun eager nak menang ada kat situ, tapi dia punya nafsu tu banyak lah. Bila-bila main jungle, lagi ada banyak situ. Tapi tu apa yang saya tahu, Syafizan Najmi ni suka makan aiskrim coklat tu je tau. So
So that's all lah for my, like the details sikit about my players. After kekalahan M4 ni, kita nampak still antara kesilapan besar kita adalah mental. For my side lah, I think kita orang punya plan is invest more on coaching side instead of players. Instead of nak tukar-tukar players, nak rombak line up, tak nak. But then bila kita nak invest coaching side tu, bukan dalam segi coaching or analyst, but we want to take orang kata mental coach. Kita tahu yang Malaysia ni tak ada, ataupun bukan tak ada mental coach. Dia orang punya pandangan kata eSport team ni tak payah mental coach, kau main je lah game. But benda itulah yang melambatkan kita untuk catch up dengan negara-negara lain. Kalau kita tengok dekat negara luar, tim-tim eSport team dorang ada nutritionist, ada chef, siap buat makan untuk player, ada mental coach, ada orang kata coaching like secretary semua. Benda tu kita patut apply lah dekat Malaysia. So kalau boleh, side dari saya nak start buat benda tu lah. Sebab kita tak nak pandang rendah dengan eSport ni industri dah. Alright, untuk semua Team HAQ fans, first saya nak ucap terima kasih banyak-banyak sebab sokong kita orang sampai ke M4. Kita orang memang appreciate all the supports, all the orang kata comments dekat social media semua, the engagement, sebab tanpa fans lah sejujurnya kita orang tak akan sampai ke sini. And to all eSports, orang kata enthusiast, macam nak pronounce? Enthusiast. So to all eSport enthusiasts, especially in Malaysia, kalau boleh kita try build our community, our industry together, because we know after the M4 happens ni, kita nampak kita ketinggalan jauh. Bukan nak cakap kita ni main teruk ke apa, but kita have to look the other side lah, dalam segi management, our preparation semua. So kalau boleh, let's focus, orang kata 100% on eSport industry. Jangan ambil industry sebagai sekadar hobi sahaja, ambil sebagai career yang betul untuk anak-anak muda luar sana. Last but not least, thank you juga to all my Team HAQ staff, Team HAQ family members sebab stay with us, kalah dan menang selama ni. And insyaAllah we're looking forward to get back-to-back champion in MPL Season 11. Yeah. Thank you.